श्री चैतन्य मतरे श्रीकृष्ण हेउछन्ति अच्युत अर्थात जीवजगतर काहाठारु से विच्युत नुहंती। जीवजगतर कल्याण लगी मानव समाजर परित्राण लगी से धरापृष्ठ रे अवतीर्ण होइथिले। भगवान श्रीकृष्ण हेउछन्ति सत् बा सत्यर प्रतीक। से पुणी चित बा चेतनार प्रतीक। प्रत्येक जीवर चेतनारे रहिछन्ति श्रीकृष्ण। पुणी से हेउछन्ति आनंदमय। सेइथिपई कुहाଯାଇଛି सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण सच्चिदानंद परम पुरुष आउ भगवान श्रीकृष्ण हेउछन्ति रहस्यमय। श्रीकृष्णंकर जीवन रहस्य परिपूर्ण। से निजे परिपूर्ण अवतार। से एकाधार रे जने महान गुरु पुणी स्नेही शिष्य आदर्श पति पुणी संसार सबुठारु बड़ प्रेमी कुशली योद्धा पुणी शांतिप्रिय परम पुरुष जे कि शांतिदूत भाव हस्तिना को जाइथिले। जने आदर्श पिता पुणी माता जशोमतींकर चपल पुत्र। पृथ्वीर समस्त रंग कृष्णंकर जीवन को रंगीन करी तोड़िथिला। सेइथिपई भगवान श्रीकृष्ण हेउछन्ति पूर्णावतार। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से धरावतरण करिथिबा पुराण मानंकरु जणा जाए। एही दिन को जन्माष्टमी रूपे पालन करा जाए। श्रीकृष्ण द्वापर युगर शेष भागरे धराधामरे अवतीर्ण होइथिले। गवेषक मानंक मतरे ख्रीष्टपूर्व 3227 पूर्णमांत भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे तांकर जन्म होइथिला। तांकर लीला अवधि थिला 125 वर्ष 7 मास। जो दिन कृष्णंकर परलोक हैला सेही दिन ठारू कलिजुगर आरंभ होइछि। कृष्णंक जीवन रे 8 संख्यार बहुत बड़ महत्व थिला। कारण से अष्टम मनुंक समय रे जन्म होइथिले। अष्टमी तिथि रे जन्म होइथिले। देवकी और वसुदेवंकर अष्टम गर्भरु से जन्म होइथिले। तांकर 8 जन पत्नी थिले, 8 जन सखी थिले, आउ 8 जन पुत्र थिले। पुणी कृष्णंकर थिले 8 जन शत्रु। कंस थिला असुर। तार प्रताप रे धरा थरहर हेउथिला। कंस श्रीकृष्ण को परम शत्रु ज्ञान करुथिला। कहिबाकू गले से थिला कृष्णंकर परम शत्रु। कंस हेउची अहंकार प्रतीक। कृष्ण तत्व कहे कंस जदि अहंकार प्रतीक, देवकी हेले दैवी संपद। वसुदेव और देवकी मिसी हेले दैवी संपदशाली जीव। जीव अहंकार कारागार रे बंदी होई अछि। दैवी संपद युक्त हेले बा सुकृति हेले पुरुषोत्तम कृष्ण जीवर अंतर रे आसंती। शिशु कृष्ण को गोकुल और वृंदावनर शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रसरे रखिपारे स्वयं श्रीकृष्ण जीवर आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट कर दियंती। परे तार कंस भाव बा अहंकार विनाश करती। सेतेबेले जीव कंसर कारागारु मुक्त हुए। यार अर्थ हेउछि जीवर अहंकार चली जाए। अष्टम गर्भरे श्रीकृष्णंकर जन्मर कारण मध्य सेही भली रहस्यमय। भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम एमती 7 लोकर ऊर्ध्वरे हेउछि श्रीकृष्णंकर नित्यधाम बा नित्य वृंदावन। अष्टम लोकरे अवस्थित श्रीकृष्ण ही जीवर अहंकार को दूर करि पारंती। कृष्ण तत्व केवल अहंकार नुहे, जीवर समस्त दुर्गुण समस्त कुप्रवृत्ति को विनाश करिथाए। कृष्णंकर असुर मानकर निधन एहार प्रतीक स्वरूप। पुतना कामरूपिणी से हेला बालग्रह। एई कामचारिणी केते बालक आउ शिशुंकर वध करिथिला। कंसर आदेश रे गोपपुर रे बुली बुली नवजातक मानंकु से मारी पकाउथिला। कामर प्रलोभन सेही भली प्रबल। पुतना खूब सुंदरी किंतु तार अंतर भितर विष अछि। जे भगवान निकट रे आत्मसमर्पण करती से तांको रक्षा करती, से ही काम को लोप करती। वृंदावन लीला कहुई पुतनार मृत्यु पर 6 कोश आयतन क्षेत्रर गछलता ध्वंस होईगला। यार माने कौन? 6 कोश है 6टा रिपु
ତାହାର ବିନାଶରେ ପ୍ରେମର ହାୱା ବହେ। ବାଳଘାତିନୀ ପୂତନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ପାପହୀନ ହେଲା। ତାର ଶରୀର ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିଲା। କାମର ବିନାଶରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ରତି, ଆଉ କାମର ବିନାଶ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ସେମିତି କୁଟିଳତା ହେଲା ମଣିଷର ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି। କୁଟିଳତା ବକାସୁର ବଧ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ବନକ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ବକ ଶବ୍ଦ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯାହାର କୁଟିଳତା ନାହିଁ? କୁଟିଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଈର୍ଷା କୁଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ ତେବେ ବକାସୁର ବଧର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବକାସୁର ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ କୁଟିଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଅଘାସୁରର ପ୍ରତୀକ। ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ପାପ କରୁଛି। ଅହରହ ନାନା ପାପ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ସେସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଏହି ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆମର ପାପର ବିନାଶ ହେବ, ଯାହାକି ଅଘାସୁର ବଧର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ତାକୁ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ପଥିକ କରିଥାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଜଣେ ଉଚିତ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲାଗି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରତୀକ। ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଯେମିତି ଗୋପପୁରରେ ଲୀଳା ରଚିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶାଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦୂତର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇ ରଥକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଆସିଥିଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ନ କରେ ସେ ତାର କେବେ ହେଲେ ବି ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ କରିପାରିନଥାଏ। ପୁଣି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦିଲ୍ଲୀପ, ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ ଯିଏ ଜୟନ୍ତୀ ବ୍ରତ ନ କରନ୍ତି ସେ ଯମପୁରରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପିତୃଲୋକକୁ ନରକରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦିଲ୍ଲୀପ, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ରସେନ ବୋଲି ଏକ ରାଜା ଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରୁଥିଲା। ଅଗମ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୋରି, ସବୁ କାଳରେ ମଦମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ଏହି ରୂପେ ଅନେକ ପାପକର୍ମ ସେ କରିବାରୁ ତାର ପାପଭାରା ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ରାଜା ଥରେ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେଖି ତାକୁ ସର ମାରିବା ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ରଟି ରାଜାକୁ ବନସ୍ତର ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
से राजा व्याघ्र को मारिबा को जाई अनेक दुख पाइथिला। दुखरे क्षुधातृषारे आकुल होई संध्या समय रे जमुना नदी तटरे प्रवेश होइथिला। जमुना तटरे से राजा देखिला जे सेदिन जन्माष्टमी व्रत स्वर्गकन्या माने आसी जन्माष्टमी व्रत करुछंती। सेही स्वर्गकन्या माने गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यमान देई भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा करुछंती। सेठारे राजा नैवेद्य मानकु देखि क्षुधातृषारे युक्त होई स्वर्गकन्या मानकु कहिला, हे कन्या माने सुभोजन न करिबारु मोर प्राण बाहर होई जाउछि। सेठारु कन्या माने कहिले, हे चित्रसेन राजा, आज जन्माष्टमी व्रत अटई। ए तिथिरे भोजन कले गुद्र मांस काक मांस गोमांस मद एमान भोजन कले जो पातक हुए सही पातक होई थाए। ए देहरे प्राण थाउ थाउ जे जन्माष्टमी व्रत न कला तार जन्म को धिक। कन्या मानक ठारू चित्रसेन राजा एक कथा सुनी पुष्प फल इत्यादि मागिकर नहीं सही व्रत जमुना तीर आरंभ करथिले। चित्रसेन राजा कन्या मानक अनुग्रहरु भक्तियुक्त होई ए व्रत कले। चित्रसेन राजा जन्माष्टमी व्रत करन्ते पुत्र नातीरे असुर्य को भोग करी प्रांत काल रे उत्तम स्थान जे वैकुंठ सेठाको गमन करथिले। सेहि दिन ठारू लोकमानक भितरे एही व्रत विख्यात होइथिला। श्रोता बंधु, जन्माष्टमी व्रत को नहीं आमर उपस्थापना आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइथिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार।